Good morning. Good morning. No, nothing. Not even a call. I was just told that it is his recommendation. Nothing like And तुझो आशीर्वाद घाल आणि तुझ्या उतरांनी आमची काळ झापेटली जबाब सुम्याचे जो स्वर्गात सोडून तुवें सोबीची वाट आमकां उगडली आमकां ह्या संवसारांत पयलीं आसलेल्यांक सांबाळून व्हर आनी तुज्या बापाच्या घरांत निवास सोडूंक आमकां फावो कर. yeah. Di. Thank you. पयले सुवातेर हांव सगळे हांगा जे आयल्यात तांकां देव बरें करूं म्हणटा टायम काडून आयल्यात म्हूण आमचो भाव आसा ताजे खोशेन एकवटान पार्टिसिपेट करपाक पयले सुवातेर हांव सांगता की आमी फावर करिना हे MP लॅडान जे फंड्स आसा ते टॅक्स पेयरांचे पयशे इट हॅज टू गो बॅक टू द टॅक्स पेयर तोय एक टॅक्स पेयर सगळे आमी टॅक्स पेयर टॅक्साचो पयसो तो ज्युडिशियसली यूज जावपाक जाय इलेक्शनाच्या टायमार येता जाल्यार आतां येवन आमी व्हडलें हें करिना इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम बॅक एंड रिमाइंड दॅट वी आर सब्जेक्ट टू द वोटर्स वोटर इज द किंग फक्त इलेक्शनाच्या टायमार दार तशें रॉंग सेवा करपाक जाय जाल्यार दारार येवपाक जाय आयज he is being empowered to be in the mainstream like any other person. So आनी जेन्ना आमकां एक म्हाका दिसता तो उलोवंक ना एक मेसेज आयली ताजी जेन्ना मेसेज आयली ऑन WhatsApp हाचे थ्रू थर्ड पर्सन डायरेक्ट पर्सन न्ही अशी संजयन म्हाका मेसेज घाली की ताजी अशें आयिल्लो रिक्वेस्ट वी डोंट बिलीव इन ऑल दॅट फॉर्मेलिटीज म्हाका कित्याक करूंक ना वी पिक्ड अप दॅट मेसेज आनी म्हाका दिसता हांव फर्स्ट टायम मेवता तुका ओके वी प्रोसेस्ड इट ऑन फास्ट ट्रॅक सो तश्यो आनिकूय पास जाल्ल्यो आसा सो आमी तांच्या घरा वचून दितले सो दॅट दे डोंट फेस द ट्रबल आनी वन्स दे हॅव दे विल बी इंडिपेंडंट लायक एनी अदर पर्सन पार्ट ऑफ द सोसायटी ही फर्स्ट गाडी दिला तुम्ही आता हय हातूंतली आमची ट्राय मोटरसायकलांतली फर्स्ट आनीक 3 आयिल्ल्यो आसा प्लस आनीक थोड्यो प्रोसेस अंडर प्रोसेस आसा हय आनी कॅप्टन विराटू नासलेले आदार दिलो थँक्यू सगळ्यांक आनी हांव समजता कॅप्टन हे म्हजे गांवचे भुरगे तेगे दोन उतरां मागणी आहा जाल्यार तूं आयकून घेतलो आनी तेगे काम करतलो देव बरें करूं सगळ्यांक अडचणी आहले मिसाव जाल्यार कितें करता जाल्यार मेळा आहल्या पूण चड करून सांतोलीन भाव मुगे शेजारी ताका मागणें घाली उपरांत रोखडो प्रोसेस पास जावपा लागलो आनी कॅप्टन विराटून तेगे मागणें आयकून सो बेगीनचे बेगीन प्रोसेस केली आनी आयज ही म्हाका तेंच्या नांवान बरें मागतल्या नांवान ही मेळ्ळी देवा अर्गांत कॅप्टनाक अर्गांत सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं ओके नांव कितें तुगेलें नांव रोजरी फेर्नांडीस बेगीन यो